अन्यायर प्रतिकार। अन्यायर प्रतिकार अन्याय कौठी हुए? सबुठी हुए। निज घरे हुए, काम कार्य क्षेत्र रे हुए, कर्मस्थान रे हुए, विद्यालय रे हुए, पाठ पढ़िबा जगह रे हुए, एपर कि मंडली रे मध्य हुए। आ विशेष रे घरे बहुत अन्याय सब हुए। संपर्क मान भितर अन्याय हुए। प्रभु जीशु जतबेले जगत रे थिले से एक उदाहरण दे कहले जने विधवा स्त्री लोक सी शासनकर्ता निकट को आसी कहूची मोर विवादी अन्याय प्रतिकार करंतु। 18 पर्व तार 3 पद कोन लिखा जाउची? सेही नगर रे जणे विधवा थिला। हां, से थरकु थर तांको निकट को जाय थरकु थर आसुची विधवाटी, थरकु थर आसुची शासनकर्ता निकट को। तापर कोन कहूची? मोर विवादीर अन्यायर प्रतिकार कर। मोर विवादीर अन्यायर प्रभु मते अन्याय करछि से तार प्रतिकार टिके कर। विवादी अन्यायर प्रतिकार जगत रे समस्त पारिबे नहीं आगे। अन्यायर प्रतिकार केवल प्रभु जीशु करि पारन। जे कोनोसी अन्याय हेई थाओ जदि तांको निकट को आसीबा आ तांको निकट रे निजको समर्पण करिबा, तांको वाक्य अनुसार जदि आमे प्रार्थना करिबा, पदक्षेप नेबा, तेबे अन्यायर प्रतिकार हेई जिवो। अन्याय पर अन्याय बढ़िबो नाही, तापर आ केही अन्याय करिवे नाही, आमे निजे निजर सर्वनाश करेबा। मु काहे के कथा कहूची? निजर कथा कहूची। आपण मान को कहला साक्ष्य प्रार्थना अनुरोध, आपण मान को साक्ष्य नाही। जदि प्रभु जीशुंकर नाम रे आपण दिनचर्या करिवे, प्रतिदिन जदि चलिवे, प्रतिदिन साक्ष्य हो। प्रतिदिन मते प्रतिदिन साक्ष्य देबा करे प्रतिदिन दे। आज दिन रे कोन हेची कोन नाही, कारण आमे प्रभु को लक्ष्य रखी लय रखी काम करू, कथावार्ता करू, चिंता करू, पदक्षेप नौ, आ सेति पय हमर साक्ष्य बाहरे। आ आपण मान को आमे कहूछु सेही प्रकार भाव रे जदि अन्याय रो प्रतिकार अन्याय हेई जाय छै आज्ञा हेई जाऊ, किंतु की प्रकार पदक्षेप नेबे, की प्रकार पदक्षेप नेबे? कारण आपण आरथर को सुनिबे, आरथर को सुनिबे की प्रकार भाव रे आमाने अन्याय रो प्रतिकार आ लोकमान को उद्धार रो पथ आमे देखौ। आउ जदि से पथरे से माने चालंती तो आशीर्वाद पांती, जदि न चालंती से माने की प्रकार लंड बंड होती कष्ट पांती आपण माने सुनिबे। एठी रेवती बस आर्थर को ता कथा कहबे तो कहबे जदि आर्थर को, कारण पदिए दी पद प्रार्थना करिछि 3 मास तळे, 3 मास ने 2.5 मास तळे तांको घर को जाइथि। हठात हुए तो ए अन्याय जो गुडा को हेची लोकमान को प्रति आमे जाहा को जानि आम पाखु जो माने आसुथुले, कारण मने पडुथि 2015-16 मसिया रे 2 जण रेवती आ कविता सरी गला परे गिरजा से माने आसंती मु एमपी चेयर बसता से तळे बसी से माने परामर्श नै कि जान। मु भाबुची बधे 16 मसिया ठू 16 मसिया ठू 17 मसिया ठू आ ता संगे देखा नै रेवती संगे, किंतु हठात गलु ए 2025 मसिया रे कविता संगे कविता नै तो सेटा आर्थर सुनिबे देखि की प्रकार एबे तार उठे पिलाटी एठी बसछि नुआ नुआ आसी से में के पट से पट होती तार ठीक हे जो। आगो को हमें देखिबा कि प्रकार प्रभु तांकर शक्ति को प्रकाश करउचंती, कि प्रकार प्रभु तांकर नाम को उन्नत उच्चीकृत करउचंती, अन्याय रो प्रतिकार की प्रकार प्रभु करउचंती।
ताकू देखिबा आउ सर्वनाश हो नाही निजे बंचिबो पिलाटी को बंचेबो अन्य मान को मध्य बंचै पारे ता आगे बसि के डली से भी समिति हे के आस्थिल एमान तो नुआ रे आस्थिल डली एका बोले 22 मसिया रे आस्थिल 22 की 23 मसिया से प्रकार अवस्था किंतु जहां जहां कोआ जाइथिला से प्रकार करी एबे तार स्वामी बाहरे सुस्थ स्वास्थ्य हे काम करू और निजे से भल रे अछि अन्याय प्रतिकार केमिति करिबा आमे कहीं किछि काहे करि परबानी एठी जगत रे हेले केस बास अछि कोर्ट कचेरी अछि गां मुखिया बसी आलोचना नै सेमति रे समाधान होबनी हेइ पारेनी हुए पुनी किंतु प्रभु को निकट को जदी आसीबा प्रभु यीशु कहउतंती से विधवा से कहा पाख को जाई पाइबो नै केही ताकू सहाय्य करिवे नै आउ से विचारकर्ता निकट को डाक पकउछि थर को थर विचारकर्ता सुनु नाहंती पांच पद पढ कोन लेखा जाउछि तथापि एही विधवाटा मते कष्ट देउथिबा विचारकर्ता कहउतंती प्रभु यीशु जो उदाहरण दियंती आ तांको वाक्य जो आमे कथा कहू जो माने ताको आपणेइबे से माने आशीर्वाद पाइबाटा थय निश्चित आउ प्रभु यीशु कहले हां एही विधवाटा हां बडा कष्ट देउथिबारु एही विधवाटा कष्ट देउथुबारु मु ताहा प्रति कृत अन्याय प्रतिकार करिबी किए करिवो ये जने दक्ष शासनकर्ता दृढ़ ये काहा को मानेनी भगवान को मानेनी मनुष्य मान को भी मानेनी कोन लेखा है ता ऊपर पद कोन लेखा है पढा हां यद्यपि ईश्वर को भय करे यद्यपि ईश्वर को भय करे से ईश्वर को मानेनी ये विचारकर्ता जगत तापरे किंबा मनुष्य को माने मनुष्य मान को भी खातिर करे ये प्रकार पतियालापूर्ण लोक ता पाखरे डाक पकेले सिना आपण उद्धार पाइबे ये खड़ा खिया अझड़ा ताको निजर समस्या समाधान होउनी ताको पाखकु गले कोन हो आ प्रभु यीशु जो कथा कहते बहुत मर्म थाए ता भीतर मर्म भेदी वाक्य आउ से कहउचंती ये माने नहीं विचार करता किंतु ए विधवाटी तो मारिबनी से ना कि ता सैन्य सामंत को कहला किंतु से डाक पकउची सात पद पड कोन लेखा जाउची तबे ईश्वरଙ୍କର जो मन तेबे जदि जगत रे प्रकार हला तेबे ईश्वरଙ୍କର मनोनीत लोक जो माने जहां के प्रति अन्याय हेछि जो माने यीशु को निकट को आसुतंती ताको प्रति अन्याय होछि अविचार होछि से माने जते बेला डाक पकेबे हां पडता पर कोन लेखा होछि दिवारात्र ताहाକୁ डाकुथांती दिवारात्र ताहाକୁ डाकु सेति पई मु सब बेले कहिछि कोन कहबो सब बेले कोन कहथुओ हालेलुया कहथुओ कारण प्रभुଙ୍କର शक्ति कार्य करथुओ दिवारात्र केते बेले सोइला बेले बसिला बेले खाइला बेले ता तो भीतर चलथि असुविधा कोन अभ्यास जदि करिवो दिवारात्र जो माने डाकुथांती ताको प्रति कोन लेखाइछि से कि समानको प्रति कृत अन्यायर प्रतिकार करिवे नाही निश्चित करिवे आगर तार गोटे नमूना मु देखौछि निज संपर्क रे 1/3/2024 मसिया मु कहली कोउटी सब विषय ओडुआ तोडुआ हुए 1/3/2024 केते वर्ष हलानी वर्षे 2 वर्ष हे गला 1/3/24 ना 2 वर्ष पूरी गला किंतु जे अन्याय करथिले से एबे आज होची 14 तारीख बुधवार की के तारीख गला 10 तारीख बुधवार 10 तो हां 10 तारीख दिन आसी कहउचंती ए प्रकार करचंती भगवान बुझिबे मो किछि कहू कारण दी जन के प्रति अन्याय हे जाइछे जे कहउचंती आ मो प्रति कोन आज्ञा कार्यस्थली कथा मु कहली परिवार रे अन्याय हुए कर्म क्षेत्र रे भी हुए 1/3/2024 मसिया रे हमको प्रमोशन मिलला
ଆଉ ମୋର ନା କାଟିକି ଉପରକୁ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖି ଦିଆଗଲା। ଏଟା ଛୋଟ କଥା ଗୁଡା, ଛୋଟ କଥା ଗୁଡା ଏଗୁଡାକ ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତଥାପି ଯେହେତୁ ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ମୋର ଯାହା କରିବା କଥା ଜଣେଇବା କଥା ଜଣେଇ ଦେଇ ଚୁପଚାପ ବସି କିଛି ଆଉ କଲେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏବେ ମୋ ପ୍ରତି ଯାହା ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଇଛି, ସେ ପୁରା ବିଡ଼ି ବିଡ଼ି ହଉଛନ୍ତି। 1/3/24 ରେ ହେଲା, ପୁଣି ଗତ ମାସରେ 3 ମାସ ହେଲା ଆଗ ପଛ କରୁଛନ୍ତି। ନା ମତେ ଯାଏସ ନାହିଁ ହାଜିରା କଥା, ମତେ ସଭା ତଳେ ରଖିଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମ କୋন କାମ କମି ଯାଉଛି ନା ଦରମା କମି ଯାଉଛି, ତମେ ତମର ପତିଆରା ଦେଖେଇବ ସେ ଖାତାରେ ଦେଖଉତା। ଆଉ ସେଇ ଲୋକ ଆସି ମତେ କହୁଛି ଭଗବାନ ଥିଲେ ବୁଝିବେ, ସବୁ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଆଉ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି, ଧୀରେ ବସି ମୋର ମନେ ପଡିଲା, ବାବୁରେ କେମିତି କରିଥିଲୁ, ବଡ ପତିଆରା ଦେଖଉଥିଲେ, ଏବେ ମୁଁ ତ କାହିଁ କିଛି ହଉନି। ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ଦିଆଗଲା, ଆମକୁ କୁହାଗଲାନି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ନିଜେ ବିଜି ହେଲା। ଯେମିତି ମୋ ସିଟରେ ବସି କିଛି କହିଲିନି, ଧୀରେ ତୁ ନେଇକି ବସିଲା। ତାପରେ କହୁଛି କଣ ଭଗବାନ ବୁଝିବେ, ଏଟା ଛୋଟ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଛୋଟ କଥା କହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟପେଇ ଦବ ନା। ଯେହେତୁ ଇଏ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଇଏ ସବୁରେ କଳି ତକରାର କରିବେନି, କାହାକୁ କହିବେ ନାହିଁ, ଛୋଟ କଥାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଛୋଟ କଥା ତ କହୁଛ କାହିଁକି, ପୁଣି ଛୋଟ କଥା ବୋଲି ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛ କାହିଁକି? এই প্রকার ভাবে এটা ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେ। ଆଜି ଯଦି ବା ରେବତୀର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି, ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି, ପ୍ରଭୁ କେମିତି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ এই ସାକ୍ଷ୍ୟଟି ଦେବି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟରେ କଷଣ ପାଇ ଅନ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆସୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କହିନି କାହା, କିଛି ଯୋଉଠି ହେଲା ମୋ ନାଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି 10 ମାରିଦେବି ଚାଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏବେ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ଆମେ 3 ଥର ହେଲା ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା ସମନ, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆସୁଛି, ମୁଁ କଣ କରିବି? ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କହିଦେଇଛି। କାରଣ ତମେ ସଠିକ ବିଷୟ କଲନି, ସଠିକ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କଲନି, କରିବାକୁ ତମେ ଇଚ୍ଛା କଲନି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏତେ ରାତି 11:30 12ଟାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରି। ବାବୁ ଯଦି କଥାଟି ମାନିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି, ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଆରମ୍ଭ, ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ଆରମ୍ଭରେ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଲନି, ଏବେ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍କିଂ ଡେ ପଳେଇ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଫୋନ ହେଲେ ମତେ କଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିବେ, ଜୀବନ ଯାକ ଭୋଗୁଥିବ, ଜୀବନ ଯାକ ଅଶାନ୍ତି ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ, ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଲାଗି ରହି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କର, ମତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ, ଯୋଉମାନେ କହୁଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ এই ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ତାର ନଜିର ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ରବିବାର ଗୋଟିଏ ବି ରବିବାର ବନ୍ଦ ହେଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କରୋନା ସମୟରେ ସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ସବୁ ଦେବାଳୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ এই ସୁଷମାତା ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ଥିଲା। ସେବେଠୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ରବିବାର ବନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ। ଏ ହଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ, କୋଉମାନେ ମାନନ୍ତୁ ବା ନ ମାନନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଆସୁ ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆମେ ହାଲେଲୁୟା କହୁଥାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଗୌରବ ପାଉଥାଉ କହୁଥାଉ, ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ନିଶ୍ଚିତ ନେବେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଯେମିତି ଦଉଛୁ, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଆମ ପ୍ରଭୁ ଏ ପ୍ରକାର କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏହି ନିଷ୍ଠାର ସହ କଥା ମାନି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବ, ତେବେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉନ୍ନତ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ